हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु राजा आपको ऑटोमाट को पुणी थे स्वागत करुच्ची। बहुत दिन पर दुईटा डाला गाड़ी आसी बहुत दिन है नाला डाला गाड़ी सब सरी जाइए जहाँ थी सब शेष आउ भाई मैंने बहुत फोन करते भाई डाला गाड़ी कहीं ना कहीं आमको सब फोन करते मना कहीं कर फोन कला भाई कौन करी बहुत रिक्वेस्ट आपको करी जे डाला गाड़ी ना बोलिकी एवं आपण आवेलेबल हो जाए। बर्तमान आप आज देखिए दुईटा गाड़ी किंतु आप बैक टू बैक 3-4 दिन भितर आपको 7-8टा भाया गाड़ी आसीज। जमा भी व्यस्त हूँ सब गाड़ी आप वीडियो देखिए सब गाड़ी आप मन खुशी है गाड़ी प्राइस रही पेपर ओनरशिप फोनरशिप कौन अच्छी डिटेल गाड़ी दुटा विषय चलूँ फास्ट गाड़ी देखा। सो फ्रेंड देखिपे गोटे अच्छी OR02BZ 6670 OR नंबर अच्छी भुवनेश्वर आरटीओ रजिस्ट्रेशन। आउ गोटे अच्छी OD05AY 8399 ये कटक आरटीओ रजिस्ट्रेशन गोटे भुवनेश्वर गोटे कटक आपको कटक भुवनेश्वर आमर जो अच्छी ट्विन सिटी से भाई मैंने कहीं आमको खराब भाविए से आम दीटाक टाउन गाड़ी रखीचु तेणु कौ भाई जमी खराब ना भावे से आम दीटा आरटीओ गाड़ी रखीचु। फास्ट चलन देखा OR02BZ 6670 भुवनेश्वर आरटीओ रजिस्ट्रेशन गाड़ी कलर कलर हो जाए एमती नुह जे गाड़ी नुआ गाड़ी केबे भी नुह गाड़ी किंतु माने आम गाड़ी काम करिकी कलर रेडी करिकी रेडी कर देचु। आउ काम फाम आपको बेसी करिया पड़ोनी गाड़ी एकदम 100 मार्केट रे चलिबो पूरा रेडी मार्का कलर है। आउ गाड़ी अच्छी आपे एक्स्ट्रा देखिए भीतर काम है पूरा अपडेट काम हो जाए भीतर सीट फिट सब चेचिस गाड़ी डैशबोर्ड भी देख पारे कौ भाया कंडीशन रे गाड़ी अच्छी देखिले गाड़ी पूरा आज यूजुअल जमी नुआ थाए नुआ कंडीशन भाया से भाया आपण गाड़ी अच्छी। तो गाड़ी अच्छी फास्ट ओनर मारिकी देखीदे आउ रनिंग तो जहाँ कर केबल तो खोलिकी लोक चलाती से तो मुझे कहबेनी। आ गाड़ी एक्स्ट्रा अच्छी आपे 5 फुट 5.5 फुट भाया डाला अच्छी। आउ फास्ट ओनर अच्छी 2012 गाड़ी अच्छी 12 लास्ट कि 12 एना आपण को मिनिमम 2-3 वर्ष ए चलने को मिल जाए। गाड़ी भी टायर फायर जहाँ सरी जाइए जदि कौटा चलिया परिस्थिति नथिबो ताले आम चेष्टा करूँ आपन को ए टायर पकईकी दवापाई भल स्टैंडर्ड टायर पकईकी दवापाई आम चेष्टा करूँ। सेमती नुह जे आपण से गाड़ी से टायर नहीं कि जी सेमती नहीं जदि टायर सरी जाइए आम गोटे भल टायर पकईकी आपन को गाड़ी दबू। आउ गाड़ी एकदम पूरा रेडी अच्छी प्याजिओ गाड़ी अच्छी आज्ञा इंजिन आउ कहूँ पड़ोनी जहाँ भी हेल्ले इंजिन रेडी थी आउ जदि भी किसी काम थो आम देखुचु गाड़ी रेडी कर देथु आपन नेला भितर। आ गाड़ी भी आपन को बजेट फ्रेंडली अच्छी एमती नुह जे गाड़ी भी आम को अधिक रखीदेचु एत वर्ष गाड़ी आउ सही आपन जमती आगु गोटे थिला 1,10,000 गोटे गाड़ी नहीं थिले 15 वर्ष गाड़ी गोटे थिला देखिथिबे गोटे यही कलर गाड़ी किंतु किसी हो नथला काम से लोक आसी नहीं गले गजपति तो ये गाड़ी पूरा रेडी होगी आई ये भी आहरी भैलिड अच्छी 2-3 वर्ष भाया चलेला भाया अच्छी गाड़ी 2012 लास्टर आप भी आराम रे आप भड़ा करें ना 2-3 वर्ष तापर भी आमको चाहिए भी एक्सचेंज करके नुआ आमठू जानते पियाजो शोरूम अच्छे आमर नुआर एक्सचेंज करके आमको देपारे किसी असुविधा हबार ना आमठू ने चले सारापर आमको भी भैलिड शेष सारापर आमठू एक्सचेंज करके नुआ गाड़ी गोटे भी नहीं पारे किसी असुविधा नहीं। आउ रहा गाड़ी फास्ट ओनर अच्छी पेपर सरी जाइए आज्ञा आम आपन को पेपर करके इंश्योरेंस फिटनेस पॉल्यूशन आउ ओनरशिप जदि करा चाहिए ओनरशिप भी हो करके आम आपन को ये गाड़ी पूरा आपन पूरा वैलिड पेपर सहित दबू। आ जो भाई मैंने चाहूँगी गाड़ी नवापाई नंबर पास हो कांटेक्ट करके बुकिंग करूँ। बहुत लोग आसुँच भाई फेरिकी जाऊँगी आमर एठू बहुत से भाई मैंने भी वीडियो देखुंट किंतु बुकिंग किसी लोग बुकिंग कर लोग आसिकी गाड़ी फेरिकी जाऊँ ना किसी अलग गाड़ी भी नहीं जाऊँ कि भारी मन दुखर जाऊँ से आमर किसी आज्ञा दोष ना आम बार बार कहीचु आज्ञा आउ बुकिंग करूँ आपड़ आसी देखूँ आपड़ करेंगे से आपण को भूल। आउ रनिंग केते कौन कर देखी दिंतु रनिंग कर 50,000 भाया समथिंग। आउ गाड़ी मुझे बार बार कही ए गाड़ी रे केबल ऑटो गुड़ाक भाई आमर सब केबल खोलिकी किलोमीटर खोल कौन पे गाड़ी चलना मुझे जानी कौन पाते किंतु चलाऊँ खुशी केबल खोलदेले बोधे गाड़ी नुआ भाया रही बेसी रनिंग हेनी भाई इंजिन रनिंग हो केबल खोलदेले कौन हम
इंजिन तो रनिंग करुच्ची ना, गाड़ी बॉडी तो रनिंग करुच्ची ना, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, गियर बॉक्स एरा सब तो रनिंग करुच्ची ना। आप गाड़ी से तो ही कम मागे आ केबुलटा खोलीदे कौन कहीं जापर से करतुनि, केबुल लगे खोलतु आज यूजुआल इनकेस फ्यूचर किसी नुआ गाड़ी आणिकी किसी गोटे इश्यू है आप क्लेम भी करें आराम आप क्लेम मिल जाव। तेणु सेमती करतुनि, जदि न कर चलो किसी असुविधा नहीं, आपन खुशी। आ रहा गाड़ीर प्राइस अच्छी कहीदे, गाड़ीर प्राइस अच्छी आपन को मात्र 1,22,000 टंका अच्छी। आसला पर छोट मोट नेगोसीएट हो पारे, छोट मोट मान स्लाइटली आपन को धरिकी चलतु 4-5 हज़ार भाया जदि आपन दूर बाटू आसवे ना तो आप भावतुनि आ 1,22,000 होगा मैंने 1,00,000 भितर नहीं आसू, सेमती भूल जमा भी भूल चिंताधारा रही। मुझे क्लीयर करी कहीदे 1,22,000 अच्छी। आसला पर जदि भाई आमर जी गजपति रायगड़ा नवरंगपुर भाई आसी नौ गोटा किसी नकले खराब हम, तेणु से मुझे कहली स्लाइटली जहाँ हो पार 3-4 हज़ार 5 हज़ार भितर सहीटा आम कनसीडर करवा, किंतु आसला पर आ फोन रे सहीटा हो पार ना। आउ रहा गाड़ी ओनरशिप सब आम करदेबू, इविन जोटा आमर ऑटोमाटर कम्प्लीमेंटरी गिफ्ट अच्छी आपको जोटा कि जमती कही सबू गाड़ी आम आपन को इंजिन ऑयल आउ मोबिल फिल्टर चेंज करके आम आड़ू आम दबू, जोटा कि आपड़ आउ इश्यू फेस करेंगे ना कि ट्रबल फेस करेंगे ना कौन सी इंजिन रिलेटेड। तेणु सब जाइले मात्र 1,22,000 टंका गाड़ी रेट अच्छी। आसला पर जमती कहली बसला पर जब फाइनाल कले गाड़ी ताहले सेटा आम कनसीडर करूँ 4-5 हज़ार भितर इंक्लूडिंग सब ओनरशिप सहित जहाँ मुझे कहली जे आम इंजिनियर फिंजर सब चेंज करके दबू। आ टायर भी सेटा इंक्लूडिंग अच्छी आज्ञा, जदि टायर खराब थी कौ टायर आपण कहवा अनुसार सहीटा भी आम आपण को दबू, किंतु आप फास्ट आसवा दरकार। आ न आसिक जदि सब जिन फोन रे कहे आज्ञा समस्ते भी सही गोटे रिप्लाई देवे आप आसवा पड़ो, तेणु से भूल करेंगे। आप आसतु बसला पर यदि गाड़ी चॉइस होची ताहले हाँ आपण किसी गोटे कनसीडर करमती किसी ना आम बार्गेनिंग करूनी कि फिक्स रेट रखीचु, जोटा फिक्स रेट थी आम आगुआ भी फोन द्वारा आम कह भी दौचु। तेणु से आप चिंता करूँ ना जानले। आदि ऑटोमेटिक आसवा चाहते आज्ञा मु भिडर प्रथम ऑटोमेटर एड्रेस क्लीयरली भाव लिखा जामर जे नियर पार्थ व्हील्स जटनी बाईपास मुकुंद प्रसाद खोर्धा। जदि भी न जानते आप बाईपास को आसी फोन कर दिंतु, जो फोन नंबर आमर फ्लाश हो जहाँ तो कंटाक्ट करके आसवे से भाई कि से मैडम को फोन करदे आपण को आम जाइए जो थे पिकअप कर आणबू। सेमती किसी ना आप जमा भी व्यस्त हे पहुँचीगला कि फोन उठाऊन कि कौन आम आपको पिकअप कर आणबू, किसी असुविधा जो भी था खोर्धा आसीगला मैंने आप जाणी दिखाँ आप ऑटोमेटिक आराम से पहुँची जीवे। तो यहाँ देखिले चलतु आर गाड़ी देखा। आ गोटे आज बहुत दमदार गाड़ी आसी बहुत दिन पर BS6 अवश्य अच्छी, किंतु एठी BS6 भी लोक रखुना OD 05 AY 8399 कटक नंबर अच्छी। आमर जिते गाड़ी आज्ञा थिला BS6 BS4 BS2 BS3 जहाँ भी थिला सबु शेष। आ BS6 जो भाई मैंने गाड़ी चलई से जानी तार एक्चुअली प्लस पॉइंट कौन, प्लस पॉइंट है ये 600 सीसी आपन को मिल जाव। आ 600 सीसी माने आपन को पिकअप भल मिल, आप लोड अधिक नहीं कि जाई पारिबे। जस्ट काली राति 10टार आसी गाड़ी पहुँचला, आम निजे जाकि मुझे नहीं आसी आज आप वीडियो भी निजे भी करुच्ची। तेणु गाड़ी जमती अच्छी आज्ञा सेमती अच्छी ना, आम ए पानी मारिचु ना कौन मारिचु किसी ना। जदि भी किसी मयला देखा जाऊ आप आसला जो दिन ने आम आप भलसे धोईकी आप गाड़ी देव। आ गाड़ी जहाँ छोट मोट कम भी थी आम आपन को करके दबू, सेमती नुह जे आप आसवे सेमती नहीं पड़े। आम जहाँ आउ आपको धोई देकी गाड़ी दबू। देखो डाला कंडीशन देखिले यहाँ अच्छी एक्सट्रा LD X ना कौन जो नुआ मॉडल अच्छी 600 सीसी गाड़ी अच्छी। आ गाड़ी इंजिन पूरा रेडी अच्छी, टायर फायर कंडीशन भी रेडी अच्छी। आपड़ आसवे गाड़ी धरवे चलिए, पेपर फेल अच्छी आपड़ ए पेपर आम करी दबू। आउ गाड़ी चली केते रनिंग कर देखई दूसरी देखु, एटा भी रनिंग केते कौन कर देखई दूसरी देखु। गाड़ी चली 51,000 समथिंग चली 51,371 किलोमीटर। आ गाड़ी देखो भितर भी बॉक्स फक्स हो जाइए। आउ सब रेडी अच्छी, आपड़ आसवे स्टेपनी सब रेडी अच्छी। आउ गाड़ी ओरिजिनल कंडीशन अच्छी, ओरिजिनल कलर अच्छी आज्ञा। आम ए किसी करूँ
ଆପଣ ଆସିବେ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ଯିବେ। पेपर सरी ଆପଣ ଆସିବା ଭିତରେ ଆମେ पेपर भी କରିକି ଦେଇଦେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କଟକ ନମ୍ବର ଅଛି। ହଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ୍ଲିଅର୍, ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ଆମେ ଲୁଚଉଛୁ। ଇଏ ଗାଡ଼ି ଅଛି କ'ଣ ନା ଭିଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଆମେ ଓନରସିପ୍ କରିକି ଆଣିଛୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାଁକୁ। ଆଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁକୁ ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଲେ ଥାର୍ଡ଼ ଓନର୍। ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଆମେ ଓନରସିପ୍ କରିକି ଆଣିଲୁ ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ଼ ଓନର୍ ଅଛୁ, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲା ମଝିରେ ରହିଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍। ନହେଲେ ଏ ଗାଡ଼ି ଏଇନା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଥାନ୍ତା, କାରଣ ଭିଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ା ଗାଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ୍ଟା, ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଯିଏ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଭିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଭିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁକୁ ଆସିଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁକୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ନାଁକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଭାବିବେନି ଯେ ଗାଡ଼ି ଥାର୍ଡ଼ ଓନର୍ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ନେବେ ସେଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ଓନର୍ ହିଁ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ ହେବେ, ନାଇଁ କି ଫୋର୍ଥ ଓନର୍। କାରଣ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ନାଁ କରିକି ଆଣିଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ନାଁରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏ ଗାଡ଼ି ଫୋର୍ଥ ଓନର୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ବେଫିକର ନେଇପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମେକାନିକ୍ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଖରାପ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଗାଡ଼ି ପୁରା 50,000 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ କରିଦେବୁ। ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ କହିଦେବେ କେଉଁ ଭାଇ ଆମର, କେଉଁ ମେକାନିକ୍ ସାର୍ ଆମର, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଆମେ ନିଜେ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଏ ଗାଡ଼ିକି ଆମେ ଦେଖିକି ଆଣିବାକୁ। ଗଲୁ ସକାଳେ ଆଇଲୁ ରାତି 10ଟାକୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଗାଡ଼ି ଖରାପ, ଆମେ BS6 କାହିଁ ଆଇଲୁ, BS6 ଏଇଥିପାଇଁ ଆଇଲୁ ଗାଡ଼ିକି ଦେଖିକି ଆଇଲୁ। ଗାଡ଼ି ଯଦି ଖରାପ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ 6 ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ଅଛି ଆପଣ BS4 ଗାଡ଼ି ନେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନେଇଛନ୍ତି କି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଦର କହିକି ଦେବୁ ଏ ଗାଡ଼ି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି ଏଇ ଗାଡ଼ି। ତେଣୁ ଏ ଗାଡ଼ି ବି ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଆମେ ବି ଏତେ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଯିଏ ଦେଲା ଆମେ ଧରିକି ପଳେଇଲୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଠକିଦେବୁ, ସେମିତି ଜମା ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଗଲୁ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲୁ, ଆମର ଡ୍ରାଇଭର 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, 3ଟା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆଜିକାଲି ଆଇଛୁ। ସେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଓକେ ଅଛି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, କାରଣ ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଗୋଟେ କାମଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡଟେ ବାହାରୁଛି ଏଇ ବନେଟ୍ରୁ, ଯେଉଁ ଲୁଜ୍ ଅଛି ଗୋଟେ, ଏଇ ବନେଟ୍ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଠି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକିଂ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ କାରଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଆଉ ନହେଲେ ଗାଡ଼ିର କିଛି ନାହିଁ। ଷ୍ଟେପିନି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏଇ ଜାଲଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇପଟ ପଛ ଡାଲା କଭରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କେବଳ, ନହେଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଅରିଜିନାଲ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ରଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟଫ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ା ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଆରାମରେ ନେଇପାରିବେ। 2020 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମାନେ 20 ଲାଷ୍ଟ 21ର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅରିଜିନାଲ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯିଏ ବି ନେବେ ଏଥିରେ ଓନରସିପ୍ ଆମେ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇପାରିବୁ। ଓନରସିପ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ରହିବ ଆମର ଏ ଗାଡ଼ିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଥିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି କହିଲି ଯାହା ଆମେ ପଇସା କହିବୁ ସେଇଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଅଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଫିଟନେସ୍, ପଲ୍ୟୁସନ୍। ହଁ ଫିଟନେସ୍ ବି ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଥିରେ କରିଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତକଲିଫ ଉଠାଇବାର ନାହିଁ। ଫିଟନେସ୍ ବି କରିଦେବୁ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଆମେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ କରିକି ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ବି ନୁହେଁ। କେହି ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେହି ସମସ୍ତେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କରିକି ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ତା ସହିତ ଓନରସିପ୍ ବି ସେଇ ପଇସାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ କରିକି BS6ର ଯେଉଁ ମୋବିଲ୍ ପଡ଼େ ଫିଲ୍ଟର ପଡ଼େ ସେଇଟା ମୁଁ କରିକି ଦେବି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାହେଇଛି 1,65,000, ସ୍ଲାଇଡ଼ଲି ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ଏକଦମ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ପୁରା, ମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ BS6ଟା ଖରାପ ହେବ। ଆମେ ବି କାଲି ସେୟା ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ୱାନ୍ ସଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଆମ ସୋରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିନା ବେଫିକରେ। ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ଠୁ ଧରିକି ୱାଇଫର୍ ସବୁ, ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ଫେଣ୍ଡିକେଟର୍। ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ୍ ମେନ୍ ହେଲା BS6 ରହୁଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇଥିଲୁ କାଲି, କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆମେ ଆଣିକି ଧୁଆଧୁଇ କରି ଗାଡ଼ି ରଖିଛୁ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ହାଲତରେ ଅଛି। ଗାଡ଼ି BS6 ଅଛି, 600cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ଏଥିରେ ପିକଅପ୍ ଭଲ ପାଇବେ, ପ୍ଲସ୍ ଭଲ ଲୋଡ଼୍ ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଘାଟି ଏରିଆ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଏରିଆ ହେଉ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଥିରେ 1 ଟନ୍ କି 1.5 ଟନ୍ର ଆପଣ ଏଥିରେ ମାଲ୍ ପକାଇକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଟାୟାର୍ ବି ଯଦି ସରିଥିବ ଆମେ ଭଲ ଟାୟାର୍ ପକାଇକି ଦେବୁ, ନାଇଁ ଯଦି ଟାୟାର୍ ଭଲ ଅଛି ନେଇପାରିବେ। ଫିଟନେସ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ କରିକି ଆମେ ଦେବୁ, 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଫିଟନେସ୍ କରେଇଦେବୁ। ଆଉ ରହିଲା ଗାଡ଼ି ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଥିରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କରିକି ଦେବୁ। ରହିଲା ଆପଣ ନେବେ ଗାଡ଼ି ରେଟ୍ ଅଛି 1,65,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି,
1,65,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। ତା ବି BS6 2020 ଲାଷ୍ଟ 21 ଏକ୍ସଟ୍ରାଲି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସବୁ ସେଇଥିରେ କରିକି ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ଅଳ୍ପ କିଛି। ଆଉ ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବୁନି, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଆଗ ଗାଡ଼ିରେ ତ ହେବ। ଆପଣ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ଅଛି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆସିଥିବେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯଦି ନ ନେଇକି ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାଇଁ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଖରାପ ଗାଡ଼ିଟା, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବେ। କାହିଁକିନା ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହୁଛୁ ସତ କି ମିଛ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରଖିଥିଲି। ଗୋଟେ ହେଲା ପିଆଜିଓର BS3 ମଡ଼େଲ୍ 2012 ଲାଷ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 2020 ଲାଷ୍ଟ 21 ଗୋଟେ 1,22,000 ପାଇବେ, ଗୋଟେ 1,65,000 ପାଇବେ। ଆସିଲା ପରେ ସ୍ଲାଇଟଲି ନେଗୋସିଏବଲ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ ସବୁ ରେଡ଼ି କହିଦେବେ ଗାଡ଼ି ନେଇଯିବେ। ବୁକିଂ କରିବାର ଅଛି, ହଁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁକିଂ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିଟା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ରହିପାରିବ। ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଅଟୋମାର୍ଟ ନିୟର ଜଟଣୀ ବାଇପାସ୍, ପାର୍ଥ ହୁଇଲ୍ସ ନିୟର ପାର୍ଥ ହୁଇଲ୍ସ ଜଟଣୀ ବାଇପାସ୍, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ନମ୍ବର ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।